Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Abdulloh. I'm a student education from Raden Intan Lampung University, and I'm here. I will make a video for finish my final test, phonological. And in this video, I will explain about phonological rules, especially in the technical notations, metathesis, CoArticulation, assimilation, segment deletion rule, dissimilation, and the functions of phonological rules. Okay, the first material is about phonological rules. The phonological rules are language specific. Phonological rules indicate the representation or nation of phonological rules. Jadi, phonological rules bersifat khusus bahasa. Aturan fonologis menunjukkan representasi atau notasi proses sebagian hasil dari penerapan aturan-aturan fonologis. Suatu segmen dapat disisipkan atau dihapus, atau satu atau lebih nilai fiturnya dapat diubah. Aturan fonologis menyatakan bagaimana fenomena dalam suatu bahasa sebenarnya diucapkan di lingkungan yang berbeda dalam sebuah kata. Aturan fonologis menyatakan bagaimana fonem dalam suatu bahasa sebenarnya diucapkan di lingkungan yang berbeda dalam sebuah kata. 3 jenis informasi tentang aturan fonologis. The first is which segments change. Segmen mana yang berubah. And class of phonemes affected. Kelas fonem yang terpengaruh. And how they change. Phonetic change. Bagaimana mereka berubah? Perubahan fonetik. And then under what conditions. And phonological environment. Dalam kondisi apa dan lingkungan fonologis apa. And then the next slide is about metathesis. Okay, in this metathesis is phonological process in which sounds switch places in the phonemic structure of word. Metathesis is one of the changes that takes place in the pronunciation of words is the linguistic phenomenon and the transposition of sounds or letters in word. Occasionally, of whole words or syllable, the result of such transposition. So, metathesis adalah proses fonologis di mana bunyi berpindah tempat dalam struktur fonemik sebuah kata. Metathesis adalah salah satu perubahan yang terjadi dalam pengucapan kata-kata. Fenomena linguistik dan transposisi bunyi atau huruf dalam kata atau seluruh kata atau suku kata. Hasil dari transposisi seperti itu. Misalnya, bahasa Inggris kuno menjadi bahasa Inggris kontemporer. Proses fonologis yang mengubah urutan fonem adalah, for example, Old English is comfortable, and then contemporary English is comfortable. Jadi, and then, for example, again is integral and integral. The next is functions of phonological rules. The function of phonological rules is in grammar is to provide the phonetic information necessary for the pronunciation utterance. The application of rules in this way is called derivation. We have given a number of examples of how of derivation, which is some phonemically oral vowels become analyzed, become nasalized. How phonemically unaspirated, voiceless stop become aspirated, how constructive. And then phonological rules have a number of functions. The first is change features values and add new features, distinctive or non-distinctive. Aspiration in English. Delete segment contraction rules in English. And then recorder segments and phonological rules often refer to entire classes of sounds rather than to the individual sound. Jadi fungsi phonological rules ini sebagai yang pertama sebagai ubah nilai fitur, lalu tambahkan fitur baru sebagai aspirasi dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga adalah menghapus segmen aturan kontraksi sebagai aturan kontraksi dalam bahasa Inggris. Lalu yang bagian dia adalah menambahkan segmen.
Jadi penyisipan bawah dalam bentuk jamak dan lampau. So segmen perekam sebagai metathesis as case. And phonological rule often refer to entire. Aturan fonologi sering merujuk ke seluruh kelas suara daripada suara individu. Okay, the next is about CoArticulation. CoArticulation in its general sense refer to the situation in which conceptually isolated speech sound is influenced by and becomes more like a preceding or following speech sound. There are two types of CoArticulation. First is anticipatory CoArticulation and carryover or preservative CoArticulation. So, CoArticulation dalam pengertian umum mengacu pada situasi di mana bunyi ujaran yang terisolasi secara konseptual dipengaruhi oleh dan menjadi lebih mirip bunyi ujaran yang mendahului atau mengikuti. Ada dua jenis tipe CoArticulation. Yang pertama adalah anticipatory CoArticulation and carryover or preservative CoArticulation. Anticipatory CoArticulation is when a feature of characteristic of speech sound is anticipated during the pronunciation, during the production of preceding speech sound, and carryover preservative CoArticulation is when the effect of a sound are seen during the production of sound. The following many models have been developed. Antisipasi CoArticulation adalah ketika fitur karakteristik bunyi ujaran diantisipasi selama produksi bunyi ujaran sebelumnya. Dan tipe yang kedua adalah ketika efek suara terlihat selama produksi suara berikutnya. Banyak model telah dikembangkan untuk menjelaskan CoArtikulasi, termasuk model lihat ke depan, suku kata artikulatis, penguncian waktu, jendela, produksi bersama, dan phonology articulation. And assimilation. Assimilation is a common phonological process by which the sound of the ending of one word blends into the sound of the beginning of the following word. This occurs when the parts of the mouth and vocal cords start to form the beginning sound of the next word before the last sound has been complete. So, asimilasi adalah proses fonologis di mana suara akhir dari satu kata menyatu dengan bunyi awal kata berikut. Hal ini terjadi ketika bagian-bagian dari mulut dan pita suara mulai membentuk bunyi awal kata berikutnya sebelum bunyi terakhir telah selesai. Contohnya adalah kentang panas. Dalam kata panas dijatuhkan sebagai bibir bersiap untuk suara. Dalam kata P untuk kentang. And then the next slide is about segment deletion rules. Segment deletion rules, we often delete the unstressed vowels that are shown in bold type in words like the following. Mystery general memory funeral figures Barbara. This word in casual speech sound as if they were written, and mystery general memory funeral figures Barbara. Aturan penghilangan segmen sering menghapus vokal tanpa tekanan dan ditunjukkan dengan huruf tebal dalam kata-kata seperti berikut. Misteri memori umum pemakaman kuat. Barbara, kata-kata ini dalam ucapan santai terdengar seolah-olah ditulis. Dan misteri general memory funeral figures Barbara. And the last slide is dissimilation. In phonology, particularly in historical linguistics, dissimilation is the phenomenon in which similar consonant or vowels in a word become less similar. In English, dissimilation is very common with liquid consonants such as R and I when they appear consecutively. An example, while a relative old case of phonetic dissimilation has been artificially aborted. In spelling is the British colonel whose standard pronunciation is canal with an R sound.
and in North American English or canal in RP. It was formerly spelled coronel and is loaned from the French coronel, which converged as a result of the dissimilation of the Italian colonel. Contoh di mana kasus disimilasi dalam fonologi, khususnya dalam linguistik historis, disimilasi adalah fenomena di mana konsonan atau vokal yang mirip dalam sebuah kata menjadi kurang mirip. Dalam bahasa Inggris, disimilasi sangat umum dengan konsonan cair seperti R dan I ketika mereka muncul secara berurutan. Disimilasi fonetik yang relatif lama telah dibatalkan secara artifisial. Dalam ejaan adalah kolonial Inggris, yang pengucapan standarnya adalah canal dengan bunyi R. Dalam bahasa Inggris Amerika Utara atau canal dalam RP itu sebelumnya dieja koronel dan merupakan pinjaman dari korone or Prancis yang muncul sebagai hasil dari disimilasi dari kolonel Italia. Okay, thank you very much. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.